Ano ni? Ano ni? Ba't ang hina? Nakamute? Lakas yung volume. Lakas yung volume. Lakas yung volume. Lakas yung volume. Yung malakas pa. Yung kanina. Yung kanina. Sige na. Pakita mo kay Lolo. Pakita mo kay Lolo. Pa siyang kinikilig. Pakita kay Lolo. Dali. Dali kay Lolo. Sige na. Dali kay Lolo. Ano nangyari? Paus? Ba't napaus? Napaus agad? Napaus agad? Wala daw kasi siyang ngipin. Napaus. Oy, 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 oy. Napaus ang baby. Kakatili. Ang hina, anak. Gusto ko yung malakas. Yung malakas. Yung malakas. Yung malakas. Yung malakas na tili. Dali, yung tili. Dali na. Yung tili, anak. Yung tili. Yung tili. Oh, nangyari. Sumimangot. Pagod siya. Yung tili. Yung malakas na tili. Naku, dumidilim. Ay, puti. Kaya pala. Kaya pala. Yun pala yun. Ayun pala yun. Mayroon palang surprise. Monkey business. Code brown. Surprise ikaw. Code brown. Code brown kami. Code brown kami. Tapusin mo muna ha, bago natin linisin ha. Sarap? Seryoso na? Seryoso na siya? Kukonsentrate ka ba? Nakinis mo.